Kongressional Tripura Mothani Supreme Bubagra Pradit Kisur Debormani Tidul Mumbai Mandai Pulin Pur Asok Thaini Tisakma Amseo Klazaka Kasha Bottle Slimani Panda Upandani Bising Tit Albidal Bottle Lakret had a family 150 putters from Kat Tripura Motha Bottle Nibana Yafare Bronolamzok Showin Harka Bubagra Pradit Kisur Debormara Kovite Kovanatong Rock. Biskango edisi songbari aboni bagi hastini thungkurung bottle rock talbidal thayo thangai bottle slimani panda plai tongo abaikno Tripura Mothani luwa jisakmbai Kongressional Mandai Pulinpur Asok Thaini South Hodrai BC Tisakma Amsio Kasha bottle slimani panda khlaijaka apanda manjaka Tripura Mothani Supreme Bubagra Pradit Kisur Deborma Ashli panda koksanan thangai Tripura Mothani Supreme Bubagra Pradit Kisur Deborma shaka jung thancha onge henke musha khlai mana kre Deborma Ropini ko keriang mol som henlayawe jodo Tripura hene thancha ongnani nangnai thancha ka palbaksa ongu shanmungti shaka henke jotono manai henai Beskango jongbari ni talni shakang fai narokni bagai samong khlaine henai phut chanma bai lidar ongi thangya aba haigero edisi Tripura ni bagai shimia joto lokorogno tigishi henai shanai rok puito khlayawe manya Sini serai rokne kongno wan shogai jeng thancha ongnani nangnai hini shaka Bubagra Pradit Kisur Deborma लेकिन राजनीति ने आपको बांटा डिवाइड किया आपका थानसा को तोड़ा आपका मुनखाट को तोड़ा और आज हम लोग सब गरीब हैं यहां में ये बच्चा लोग है मैं नहीं जानता हूं कि ये कहां से है लेकिन इनका भविष्य के लिए आज हम लोगों को फाइट करना पड़ेगा अगर आज हम लोग एक नहीं होगा तो आज आप देखना क्या होगा आने वाले दिन में इन द कमिंग डेज যেই আমাদের এডিসি দখল করতে চায় যেই বলে কি এডিসি মাত্র ট্রাইবাল এরিয়া নয় সবার নিয়ে আছে যেই বলে কি আমাদের শিক্ষা বাঙালিতে হবে রোমান স্ক্রিপ্টে হবে না যেই বলে কি লালপা বুবাগ্রারে জেলে রাখবো যে আগরতলাতে বলে আগরতলার মালিক কে যে আমাদের টিপ্রাসারে নিচে দেখায় আজকে ইলেকশনের সময় আয়া উনি যেই কথা বললে আমি বিশ্বাস করে না আমাদের এক থাকতেই হবে না এক থাকলে ওনাদের ভবিষ্যৎ থাকবে না উনি কথা বলে কি আমাদের কাছে অনেক টাকা আছে টাকা থাকতে পারে আমার কিছু আপত্তি নেই এই টাকা তোমার বাপ মারে টাকা নেই এই আমাদের টিপ্রাসারে টাকা আছে আর তুমি এই যে জন মহাশয় বলে কি এডিসি দখল করবে বিশ্রামগঞ্জে করছে নগর পঞ্চায়েত আমাদের রাংলং এরিয়াতে উনি রাংলংয়ের বাইরে করে চোরে বাইরে করে আবার এখানে নগর পঞ্চায়েত করবে কাঞ্চনপুরে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বলছে কি কাঞ্চনপুরে রিয়াং এ রাখতে দেব না এখানে নগর পঞ্চায়েত করবে এই আমাদের সবার এক প্রবলেম आई एम गोइंग टू टेल यू हियर यहां में यू आर यंग पीपल पहले हमको लगता था कि ये देवबर्मा का प्रॉब्लम है तब लगा कि ये जमातिया का प्रॉब्लम है तब लगा कि ये रूपिनी का प्रॉब्लम है तब बोला कि रियांग का प्रॉब्लम है सम पीपल से मीजो कुकी का प्रॉब्लम है जो कम्युनिटी का प्रॉब्लम है नहीं ये हम सब का प्रॉब्लम है आज हमको बोला जाता है चिंकी मोमो हमको नीचे दिखाया जाता है हमको डिवाइड किया गया अगर थानसा नहीं रहेगा मुनखाट नहीं रहेगा कुछ नहीं मिलने वाला है आपका बच्चा लोग नौकरी करेगा और ये लोग चाहता है इनका लक्ष्य एक ही है टिप्रासा को बांटो और त्रिपुरा में राज करो आपका सामने आपका बुबाग्रा है आपका सामने है अंकेबोनी किरिया मैं नहीं डरता हूं इन लोगों से उन्हीं बोले कि 2026 उन्हीं एडीसी दखल करबे मैं इस
वीसी से बोलना चाहता हूं, ये साउथ हाथराई है ना, हाँ, साउथ हाथराई से मैं बोलना चाहता हूं, हम अपना बुमा लोगों को, अपना स्पेशली बुमा लोगों को बोलना चाहता हूं। उन्हीं बोलছে कि 2024 एडीसी दखल करবে, 2028 বুবাগরা আগরতলার এসএমই দখল করবে। Apan dari bising tin dal botol ya kari thate family ni 150 botol strom kate pramotha botol ni pana ya fare pronolam jok shokin har kate pramotha ni supremo bubagra project ke sutta parma ashani pana o bubagra project ke sutta parma na kare manja kate pramotha ni spokesperson eba kasam MLA Rajeshwar Deparma Kopang Shike Jomatia MLA Pathanlal Jomatia M Komal Kola MDC Ganesh Deparma DWF ni asofang manihar Deparma no khobai te kuban adong jok song Bureau Report, Jenny Korang.